Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers élèves, toujours avec les élèves de la troisième année moyenne. دايما مع تلاميذ السنة الثالثة متوسطة bien sûr فرنسية. نشوفوا آخر حصة اللي هي l'évaluation bilan. الحوصلة واللي نشوف فيها تقريبا كل المعلومات اللي قريناها vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe. Les connaissances. كل المعارف اللي شفناهم نشوفهم في هذه l'évaluation bilan. Ça veut dire c'est une séance de diagnostic. Prenez le livre, la page 147. Regardez bien ce texte. Haroun Taziev, le prince du feu. Haroun Taziev, Amir al-Nar. Le célèbre volcanologue Haroun Taziev est né le 11 mai 1914 à Varsovie d'une mère polonaise et d'un père russe. Haroun Taziev هذا اللي هو عالم البراكين زاد في 11 ماي 1914 في بلد فارسوفي في لابولون. الأم تاعو بولونية والأب تاعو روسي. Il meurt à Paris à l'âge de 83 ans. مات في باريس في سن 83 سنة. Qui n'aurait pas aimé suivre ce volcanologue de génie dans ses expéditions؟ شكون منا ما كانش يحب يتبع هذا العالم تاع البراكين اللي هو خبير في البراكين واكتشافها. Grand maître des volcans, mais aussi agronome, écologiste, alpiniste, peintre, boxeur, rugbyman, Haroun Taziev était un touche-à-tout de génie. يعني هو كان يعني maître des volcans. يعني هو العالم الكبير في الفولكان. يعني أستاذ نقولوا حنايا بروفيسور في هذو الفولكان. كان ثاني أغرونوم يعني يهتم بالفلاحة. إيكولوجيست يهتم بالحياة يعني بالجو. ألبينيست يعني يطلع الجبال. بانتر يعني رسام. بوكسور يعني يدير البوكس. ريغبي مان يلعب الريغبي الكرة هذيك الأوفال اللي جاي. هارون تازييف était un touche à tout de génie. كان عبقري يعرف كلش. C'est lui surtout qui, le premier, fait découvrir au public le grandiose spectacle d'un cratère en colère. هو الأول اللي ورى للناس le spectacle يعني عرض لفوهة تاع بركان وهو هائج. Qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Taziev se précipitait à son chevet. Observer, analyser, expliquer, filmer, courir d'une explosion à l'autre, avec toujours la même passion depuis 1948. يعني هارون تازييف كان يشارك بزاف ويشوف ويلاحظ ويحلل ويشرح ويصور ويجري من اكسبلوزيون من انفجار الى اخر. كان دائما يحب هذا العمل تاعو شغوف يعني باسيوني شغوف منذ سنة 1948. Enfant عندما كان صغير il ne pense qu'aux immensités glacées. كان يخمم غير في هذوك الاشياء تاع لا غلاس يعني الجليد. Son ambition يعني الرغبة تاعو explorer les pôles يعني يحب يشوف القطب المتجمد الشمالي والجنوبي. Mais le destin du petit Haroun va l'entraîner en Belgique. ولكن القدر خلاه يروح بلجيكا. Puis en Afrique. ثم إلى إفريقيا. C'est à 34 ans que sa vie bascule au pied du volcan Kitoro en éruption. في سنة
وكان في السن 34 سنة. الحياة تاعو انقلبت عند لو فولكان يسموه كيتورو اللي كان ناشط بزاف. Alors le prince du feu connaît là un coup de foudre qui le conduira sur tous les cratères du monde, de la cordillère des Andes à l'Antarctique. يعني كان مبهر بهذه الفوهات تاع البراكين، ولهذا سماوها لو برانس دو فو لأنه كان يحب بزاف النار ويحب البراكين. On aimait le franc-parler, l'accent rocailleux, les yeux bleu azur, le visage bruné, la charpente de sportif de son bonhomme, indépendant et volontaire, qui posait heureux et fier au sommet de tous les volcans du monde. كنا نحبوا فيه الصراحة عندما يتكلم، والنبرة تاعو اللي هي نبرة قوية، العينين الزرق تاعو يشبهوا البحر، زرقة البحر، الوجه تاعو اللي هو جاي نقولوا احنا بني، والجسم تاعو اللي هو سبورتيف يعني رياضي. هو إنسان حر وفولونتير، ويتصور دائما في أعالي الفولكان في العالم. Alors d'après Sophie Guichard، يعني هذا النص يهضر على واحد عالم نتاع البراكين اللي يسموه هارون تازييف، ويسموه لو برانس دو فو أمير النار، لأنه كان قريب بزاف من فوهة البراكين. نشوفوا الأسئلة les questions. Compréhension de l'écrit. Qui est le narrateur de ce texte؟ شكون اللي راه يحكي في هذا النص؟ De qui parle-t-il؟ وعلى واش راه يتكلم؟ La réponse: le narrateur de ce texte est Sophie Guichard. يعني كاتب هذا النص هو صوفي غيشار، اللي هي امرأة، une écrivaine. Elle parle de هارون تازييف، راهي تهضر لنا على هارون تازييف، باين النص من العنوان تاعو باين. Quel est son domaine d'activité؟ واش كان يعمل؟ ميدان العمل تاعو هارون تازييف. La réponse الإجابة: il est volcanologue، كان رجل تاع براكين. Pourquoi هارون تازييف est-il qualifié de touche à tout؟ علاه سماوه يعني يعرف كلش. هارون تازييف est qualifié d'un touche à tout car il a exercé plusieurs métiers، لأنه تعرف بزاف ودار بزاف لي ميتيي، يعني الأعمال تاعو المهن، كان سبورتيف وكان سباغ وكان بزاف أعمال بزاف دار. À quel âge découvre-t-il la passion des volcans؟ واش من السن اللي تعرف وفاق باللي روحو يحب البراكين؟ Et découvre sa passion des volcans à 34 ans، يعني ما كان صغير، كان في عمره 34 سنة وين اكتشف اللي هو عنده هواية نتاع لي فولكان اللي هما البراكين. La passion هي الهواية. Relève dans le texte 3 expressions le qualifiant physiquement، يعني خرج لنا 3 عبارات توصفه فيزيائيا، يعني من برا. Alors les yeux bleus d'azur، عينين الزرق. Le visage bruné، يعني الوجه نتاعو اللي هو جاي بني. La charpente de sportif، يعني عنده الجسم تاعو الجسد تاعو رياضي. Quelles sont ses qualités morales؟ واش كانت عنده حاجة ميزات ذهنية في العقل تاعو. Ambitieux، passionné et franc. Ambitieux معناتها شغوف، يحب دائما يافونسي لقدام. Passionné يعني يحب الحاجات، وفران كان صريح. Quel était le projet auquel il était attaché؟ l'a-t-il réalisé؟ وش هو المشروع اللي كان
متعلق بيه بزاف ويا هل ترى حقه ولا لا. justifie ta réponse par une phrase du texte، يعني بين لنا بعبارة موجودة في النص ونشوفوا la réponse. Son rêve est d'explorer les pôles. كان الأمنية تاعو أنه يكتشف الأقطاب، القطب الشمالي والجنوبي. Il ne l'a pas réalisé. ما حقوش هذا الحلم تاعو. علاش؟ لأنه اكتشف البراكين، حبه للبراكين. La phrase du texte qui le montre تبدأ mais le destin وتكمل، تسيبها في النص. ولكن القدر وتكمل، هاي في النص، تعاود ترجع للنص تصيبها كاملة. هنا أنا داير النقاط وكلا نكتبوها كاع وأنت في النص اكتبها الكل. Qu'est-ce qui est désigné par le mot souligne dans la phrase ci-dessous؟ وش هو اللي راهو مقصود هنا في كلمة monstre؟ qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Taziev se précipiter à son chevet. monstre وش معناها هنا؟ monstre المقصود بها un volcan، يعني البركان. Relève dans le texte 3 expansions du nom: un adjectif, un complément du nom et une proposition subordonnée relative. نشوفوا l'adjectif qualificatif, le groupe préposition et complément du nom et la proposition subordonnée relative. Alors l'adjectif qualificatif اللي هو indépendant, le groupe préposition et complément c'est le de génie, proposition subordonnée relative qui est posée au sommet de tous les volcans du monde. À qui est comparé le volcanologue? Comment appelle-t-on cette comparaison? كيفاش قارنا هذا عالم البراكين وكيفاش سموه هذه المقارنة؟ شوفوا la réponse. Le prince du feu, c'est une métaphore. أمير النار، وهذه c'est une métaphore، يعني استعارة. Réécris le passage suivant au présent de narration. Qu'un monstre entre en éruption dans le monde et Taziev se précipiter à son chevet, observer, analyser, expliquer, filmer, courir d'une explosion à l'autre, avec toujours la même passion depuis 1948. هذا الباساج نديروه في le présent de narration. Voilà la réponse. Qu'un monstre entre, observe, analyse, explique, filme, court. Donc les verbes les راهم في le présent de narration. Retrouve dans le texte un autre qualifiant de Haroun Taziev qui pourrait servir de titre. سيبنا بعض الصفات الأخرى لهارون تازييف اللي ممكن تكون عنوان. فكر مليح. Et la réponse إجابة un volcanologue de génie، يعني عالم براكين génie يعني عبقري. Maintenant la situation d'intégration. À l'occasion de la célébration de la journée du savoir, le 16 avril, ton professeur de français te charge à réaliser la biographie d'un personnage célèbre. بمناسبة اليوم العالمي للمعرفة 16 أبريل، الأستاذ تاعك تاع الفرنسية قال لك دينا لا بيوغرافي حياة إنسان معروف. Rédige ce récit de vie dans lequel دير هذا le récit de vie يعني حياة الإنسان هذا. Tu racontes la vie de ce personnage، تحكي لنا على حياته، son milieu،
المكان تاعو son milieu familial يعني المكان تاعو العائلي. social الاجتماعي tu fais découvrir son parcours بين لنا المسيرة تاعو les œuvres الكتب تاعو réalisation واش حقق les récompenses واش استفاد tu révèles un ou deux traits de sa personnalité وتقولنا نوعين من الشخصية نتاعو. exemple de rédaction شوفوا مثال كيفاش نكتب. le modèle 1 Gustave Eiffel. Gustave Eiffel né le 15 décembre 1832 à Dijon. Gustave Eiffel زاد في 15 ديسمبر 1832 في ديجون اللي هي ديجون بلد في فرنسا. où il étudie au collège de 1843 à 1850 وين قرأ في مدرسة من 1843 حتى 1850. Après ses études à l'école centrale de Paris بعد دراساته في الجامعة أو في المدرسة وسط باريس il travaille depuis 1872 à 1874 en Amérique du Sud. وعمل من 1872 حتى 1874 في أمريكا الجنوبية. et plus spécialement en Chili وبالضبط في بلد الشيلي en Bolivie et au Pérou في بوليفيا والبيرو. Ses grandes réalisations débutent en 1881 et en 1882. كتابات تاعو والأشياء اللي دارها ظهرت في من 1881 ل 1882 الأشياء اللي صنعها منشآت تاعو les réalisations. Avec la construction du pont de Szeged en Hongrie et de l'ossature de la statue de la liberté à New York. استعمل دار واحد القنطرة في المجر ودار واحد الستاتيو يعني صنم هكذا نقولو حنايا في نيويورك نسميوها ستاتيو دو لا ليبرتي ستاتيو دو لا ليبرتي تمثال الحرية. 5 ans plus tard 50 من بعد en 1887 commence à Paris les travaux de la Tour Eiffel qui sera inaugurée en mai 1889. بدأ الأعمال تاعو وباش يدير برج إيفل هذاك في فرنسا اللي دشنوه في ماي 1889. Ce monument هذا المنشأة هذه connu mondialement معروفة عالميا et la fierté de la capitale mythique. هذا هو فخر العاصمة فرنسا اللي هي باريس وكأنها خرافة. Gustave Eiffel meurt en 1923 à l'âge de 91 ans. Gustave Eiffel مات في 1983 في سن 91 سنة. شوف هذا الموديل مليح وعلى هذا الموديل تبع وشوف لنا شخصية وكتب تبع كيما هكذايا ماشي شرط تكتب بزاف هكذايا. سي با لا بين ديكريغ toutes les informations comme Gustave Eiffel. اكتب لنا شوية رد بالك من الأخطاء الإملائية لي فوت دورتوغراف. استعملوا لو ديكسيونير utiliser لو ديكسيونير القاموس. نشوفوا الموديل 2 عبد الحميد بن باديس le 5/12 1889 le 16/4 1940 وين زاد وين مات. عبد الحميد بن باديس est né le 5 décembre 1989 à Constantine. عبد الحميد بن باديس زاد في 5 ديسمبر 1989 في مدينة قسنطينة. Après ses études coraniques بعد الدراسات القرآنية en 1908 1908
il poursuit ses études à la Zaytouna de Tunis et il prend contact avec des ulama et des patriotes tunisiens. في 1908 كمل دراسته في الزيتونة في تونس ودار اتصالات مع علماء من تونس. Il se rend en pèlerinage en 1914 à la Mecque وراح أضرب فيها حجة في 1914 في مكة. En 1931 1931 date à laquelle il fonde في هذا التاريخ أنشأ جمعية اسمها l'Association des علماء d'Algérie جمعية علماء الجزائر qu'il résidera jusqu'à sa mort وكان هو مترأس هذا الجمعية حتى الممات تاعو. Cette association ouvre pour Cheikh Abdelhamid Ben Badis un champ d'activité très large وهذه الجمعية خلته يدير عدة نشاطات كبيرة. Alors, dans de nombreux articles de presse, de conférences, prises de parole, il entreprend une vigoureuse défense de la langue arabe في عدة لقاءات صحفية وندوات كان يأخذ فيها الكلام لا بارول يعني الكلمة ويدافع دائما على اللغة العربية. Miné par la maladie, il meurt prématurément le 16 avril à Constantine, sa ville natale. مرض ومات مبكر في 16 أبريل في قسنطينة المدينة اللي زاد فيها وترعرع فيها. هذا دوزيام موديل تبع عليه وتقدر تتبع هذا الموديل وما تكتبش ونعاود نقول ما تكتبش بزاف باش ما يكثروش الأخطاء تاعك واستعمل القاموس. Utilisez le dictionnaire. Et merci. Lorsque vous terminez les travaux تقدروا تبعتوهم لي على الجيميل تاعي اللي راكو تعودتوا عليه. Je corrige et je vous renvoie les travaux. نصححكم ونعاود نرجع لكم الأعمال تاعكم. Au revoir à une autre séance.